अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिद्दा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पे जी है रात का टाइम और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू वाले पराठों का मिक्सचर, क्योंकि मेरे बेटे के हो रहे हैं पेपर और उसने सुबह पेपर पे जाना था और उसको चाहिए था आलू वाले पराठा नाश्ते में, क्योंकि ये माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, बस नाश्ता करके ही जाते हैं और सारी रात पढ़ पढ़ के तो बहुत भूख लग जाती है। तो मैंने कहा चलें, सुबह तो इतना टाइम नहीं होता, रात को ही मैं ये सारा बना के रख लूँ, इसका जो मिक्सचर है रेडी कर लूँ, सुबह फिर मैं इसका पराठा बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा आलू बॉयल कर लिया है और उसके अंदर मैंने छोटा सा प्याज छोटा छोटा करके काट के डाला है। और अब इसके अंदर ना मैं सारे ये नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी और ये सारे मसाले अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी और इसको मिक्स करके मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि फिर सुबह ना आसानी हो जाए। सुबह फिर इतना टाइम नहीं होता, बहुत अर्ली जाते हैं बच्चे, तो फिर इतना टाइम नहीं होता कि सुबह के टाइम हम इसको रेडी कर सकें। तो खैर सब बच्चों के पेपर हो रहे हैं, तो अब मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे बेटे के लिए भी आप सब दुआ करें कि अल्लाह पाक इसके पेपरों में आसानियाँ फरमाए और अल्लाह ताला तमाम बच्चों के पेपरों में आसानियाँ फरमाए और इनके पेपर अच्छे हों, क्योंकि पूरे साल की इनकी मेहनत होती है। और यानी वही बात है कि ये तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, बस अल्लाह ताला तमाम बच्चों की मदद फरमाए और इनके एग्ज़ाम ना सब बच्चों समेत, मेरे बच्चों समेत सबके बहुत अच्छे हों। तो खैर यहाँ पे मैंने ये बना के रख दिया था और अब मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूँ कि वो बाहर बैठ के पढ़ रहा है। पढ़ाइयाँ तो इतनी मुश्किल हो गई हैं, यकीन माने इतना मुश्किल हो गए लेकिन बस वही बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनको कामयाब करे और अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। सब भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रिदा के बाबा के मोबाइल से वीडियो बना रही थी, क्योंकि रिदा ने मेरा मोबाइल लिया हुआ था और ये कार्टून देख रही थी और बिल्कुल अब एंड पे थी, चीखती है, पता नहीं इसको क्या हो जाता है कि कहती है मेरी वीडियो ना बनाओ। तो फिर भी थोड़ी बहुत मैं इसकी बना देती हूँ। तो फिर इसके बाद हम लोग सो गए थे और अब अल्लाह इसको कामयाब करे। कह तो रहा है मेरा बेटा कि मेरा बहुत अच्छा हुआ है, तो अल्लाह पाक और भी इसके आगे आसानियाँ फरमाए। तो ये दूसरा दिन है और यहाँ पे मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया सूट, और ये सूट था जी मेरे बेटे का, हमने बुनेंजा से लिया था। ये कॉटन में है, सेल्फ प्रिंट में। तो इसने स्टिच करवाया है और बस पहने ही है कि जैसे इसको नज़र लगी है। ब्लैक था, ब्लैक में नज़र तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी जो भी हुआ है तो ये ऐसे गुजरा है। तो मेरी जो फ्रंट में टेबल नहीं पड़ी होती टीवी लॉन्च में, तो उसमें कहीं कील था, तो वो इसकी शर्ट ट्राउज़र पे लगा है, सॉरी शलवार पे, तो इसकी शलवार गई फट। तो फिर इसने, और वो फटी भी ऐसी जगह पे थी और ऐसे तरीके से फटी थी कि वो फिर मर्दों के पहनने के काबिल नहीं होते कपड़े। तो खैर बिल्कुल नया था और इतना अच्छा यानी बुनेंजा ब्रांड का था। तो मैंने फिर क्या अपनी बेटी का फिर मैंने इसको बना लिया ना। इसके साथ मैं ब्लैक की लेस ले आई थी और इसका जो दुपट्टा था प्रिंटेड मैंने ब्लैक और वाइट सा लिया था। ये खैर मैंने ईद वाले सूट के साथ लिया था इसका, तो ईद वाले के साथ इसने प्रिंटेड पहन लिया था, क्योंकि उसके साथ वो प्रिंटेड अच्छा लग रहा था और ये फालतू मेरे पास पड़ा हुआ था। तो मैंने फिर इसके साथ ना ये वाला मैचिंग कर ली और इसका नाम बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका, बहुत अच्छे से ना इसका सूट बन गया था और दुपट्टा भी। और ऊपर मैंने फिर कट लगा के मैंने इसकी पाइपिंग कर दी थी और उसके ऊपर मैंने पल्स लगा दिए थे दो दो। तो मैं ख़ुद जो स्टिचिंग कर लेती हूँ, तो फिर इस तरह के जुगाड़ जो होते हैं हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि लेकिन उसका सूट बहुत ही नया था, बिल्कुल ही उसने एक दो दफ़ा ही पहना है तो फट गया, तो इसलिए मैंने बना लिया। और कॉटन था और सेल्फ प्रिंट में था और ब्लैक कलर में था, तो खैर अच्छा हो गया, वेस्ट भी नहीं हुआ क्योंकि न्यू था और मेरी बेटी का भी काम चल गया, उसका भी एक और सूट बन गया। तो खैर यहाँ पे मैं रिदा के कपड़े प्रेस कर रही थी और उसको मैंने नहलाया है। और आजकल इतनी ठंड हुई है, बच्चों को ना इतनी ठंड लगती है, बारिशें हो रही हैं और ठंडक सी महसूस होती है, जैसे सर्दियों वाली ठंडक नहीं होती। तो मैंने फिर गरम गरम ही रिदा को कपड़े पहना दिए थे
اور یہاں پہ اس نے کنگھی نہیں کی تھی، اس کو بہت مزہ آیا تھا۔ اور یہ دیکھیں بار بار مجھے چپک رہی تھی، اور میں اس کے آپ کو دانت بھی صحیح طرح سے دکھا دوں کہ ماشاءاللہ آپ اس کے دانت آ گئے ہیں۔ بڑی خوش ہے، یہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ ہم کہیں جا رہے تھے، وہ کدھر جا رہے تھے آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اتنی خوش ہوتی، نہائی تھی، فریش ہو گئی تھی۔ اور یہ وہی گلاس ہے جو میں نے لائے، اور یقین مانے اس میں پانی پینے میں اتنا سکون محسوس ہوتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے نا جب آپ اس میں پانی پیتے ہیں، تو بہت یعنی ایک ٹھنڈک سی مٹی والی اسمیل، اور بہت اچھا فیل ہوتا ہے، بہت یعنی مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ تو یہاں پہ میں چائے بنا رہی تھی، ردا ریڈی ہو گئی تھی، اور میرا موبائل لے کے وہ بیٹھ گئی تھی، تو میں پھر اس کے پاپا کا میں نے موبائل لیا ہے، اور میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ تھوڑی بہت جو میری ویڈیو وہ شیئر کر دوں۔ تو میں نے چائے بھی رکھی ہوئی تھی، اور ساتھ میں نے کہا جلدی سے میں پڑھ لوں نماز، کیونکہ نماز پڑھ کے پھر ہم نے جانا تھا۔ تو یہاں پہ پھر میں نے جلدی سے نماز ادا کی، اور یہاں پہ میں نے چائے میری ریڈی ہو گئی تھی، اور یہاں پہ میرے ہسبینڈ کی جلدی بن گئی تھی، کیونکہ ان کی تھوڑی چائے ہوتی ہے اور ہم لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں نے پہلے ان کو ہی ڈال کے دے دی، اور پھر میں نے اپنی ڈالی، اور ہم نے چائے پی، اور پھر ہم جا رہے تھے اسوا کے گھر، کیونکہ اسوا آ گئی۔ جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسوا آ گئی ہے، تو آج ہم نے ان کو ملنے جانا تھا۔ تو یہاں پہ ہم نے چائے پی۔ تو میری وہی ریکویسٹ کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور شیئر کریں، اور کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا میرا آج کا ولاگ۔ تو یہاں پہ میرا بیٹا ہمیں چھوڑنے جا رہا تھا، ہم دونوں ماشاءاللہ ہم تینوں چاروں ہم جا رہے تھے، کیونکہ میں نے کہا اپنی بیٹی کو بھی میں نے کہا چلیں آ جائیں، آپ بھی میرے ساتھ آ جاؤ، کیونکہ اکٹھے ہی ہو آتے ہیں۔ تو یہاں پہ جی ہم پہنچ گئے تھے اسوا کے گھر میں، آپ کو دکھا رہی تھی کہ ہم اسوا کے گھر آئے تھے۔ تو خیر گپ شپ کی، بہت مزہ آیا۔ لیٹ تو میں بہت ہو گئی تھی، کیونکہ میں جب ریڈی ہو رہی تھی، ہم نے آنا تھا، تو ردا کو میں نے تھوڑا سا ہوم ورک کروایا، تو ردا کی دوست آ گئی، تو اس نے بھی ہوم ورک شروع کر دیا، تو ہم لوگ بہت یعنی لیٹ ہو گئے یہاں آنے میں، 7 ہو گئے تھے۔ تو خیر پھر ہم آئے، اور انہوں نے ہمیں پھر کولڈ ڈرنک اور سموسے جو چائے کے ساتھ ہوتا ہے وہ دیا، اور یہ انہوں نے کوئی لائی ہوئی ہے مٹھائی، کیا اس کو پتہ نہیں، میٹھی کہتے ہیں، چاکلیٹ والے چنے، تو وہ دیے ہیں، بڑے اچھے مجھے لگ رہے تھے، تھوڑے سے نیو یعنی کوئی چیز تھی، ٹیسٹ ان کا نیو تھا۔ تو خیر وہ ہم نے کھائے، اور بس جیسے ہی ہم نے یہ کولڈ ڈرنک پی، تو پھر میرا بیٹا آ گیا کہ پاپا کو بھوک لگی ہے اور گھر آ جاؤ۔ تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔